ka alabato chogo fauye nyumaya telena kando ka kira kanu chogo fauye nyumaya telena kando ka farida seli chogo fauye لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون ولا يحيطون به علمه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد تفسير سورة البقرة من الآية 245 إلى الآية 246 تفسير الثمين لشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى الدرس 63 بعد 200 الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى أنك تنو أنك فو أنك ولي مندو أنك هيرو أنك نمي بلولي أنك أنك هنا وناك في سمنديو منو فنك غري حكلي وكجغبولي ما منو كتشان نيون كجتلي أني جتلي كبغاو أني جتلي كفين وكجتلي ما بسيريا كفو باتو ماتي مني تشيا باتو كاكا ني مسار رحمن كلينتي كسيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم أكتشيدنو أي تشيلا كان لسي إنافو أكاكان شوية منا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله مسا سبحانه وتعالى دلي كشي أني نمي أني تنولي أني جورو سانغرو تلي أكو كأنغا تشيدين بركة مبانيه نو يالك محمد صلى الله عليه وسلم أنا دونجي هناك الصحابة أني مغو تغرا كسرتكو جويرولا منا مدلكا نيغون كدام فنيه كاكو أنيه
وتملين كوفي أم سورة البقرة على التفسير لا نوي كبو آية كما فلا بناني أني دورو كتاجو آية كما فلا بناني أني وارا إنا فو إمام أحمد ياكلا شو يمنا ولندا كما فلا أني بيورا أني السبنا كرمو كمينغا تفسير كتابو بامبلو ودي شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أنكم جرايان دي أمبنا وليه كسركنا دو إمام أحمد يكلان تيرومنا بإذن الله عز وجل إن شاء الله ولا الله سبحانه وتعالى أبلا شليك كافو جونين دبي مي نالي تيغلا مغو دبي في كدوبو أكان نفلولا كدي على قصو القرض في اللغة لغة يرلا القطو ويكتغلي دكي سيزو عربو كانوا باولي دكو المقراض تغلي كلام مكما ينكرو يدي ما من بين دوتيغي كابوا كان نفلولا على كما كدي على قصو وبكني كمي ولا ساكسكا تغلا مغو نفا kadaka ala kola ite nafa soro abada nama ke ala koso nafulo caya ana dogoya ite se ka nafa soro cogoya shila fa ka soro akara ala de kama kadaka sarabe nyini min fe fo baraka ke ode ni bara make min ite se ka sara nyini ofe nema bara dabo ala kama e ya dabo mogo de ki kofo mogo de ki tanu mogo de ki togofo hakli rete son gafo ke ka kla ka sara nyine ala fe kada ka ika bara ma ke ala koso donc ni ma ke ala koso e bi se ka sara nyine ala fe chugodi o yen nata minat se ka so kada ka adama diala ibe baraka patron min bolo o de bi sara ni ma baraka patron mi fe ite se ki ka sara nyino fe izen adama denga bla kuna ka fo baro barana ko ni ba ke ni ala ko de ko ni to bala na te ka ke ala koso akani sigi ka fo ko sara be bo ala fe kataka ayro kada ka bara imma ke ala koso ala tinasara ala duma to nyo fene o ya nyere ka adama dia ka konye ke chugoyaye ibe baraka mo mi o de bisra iteta sara nyini mogo fe ma barake mogo mi naam izen akum ma min be jurudo alala jurudo chogo nyuma bo jurudo chogo nyuma o fen folo folo kodi bara inkake ala koso yere yira kana boala togo nyini kana boala foi kana boala o ekelenyi akake ala koso kada ka sharti munun bayira ko bara kera ala koso balmo shartu de bala de pasi ala ka sara dantala adogmani ye ka ta tandela adogmani de yoye ala ka sara dogmani fitininin be damne tandela ka yele o sanfɛ ina fo abe ni aya in kono chogomi ako fayudaifahu lahu adafan kathira ako ala bena tigila mogo abena jidi li min do ala ma hakafo ala ko kathiran min kacha o be depend muna bara ke baga yere kan ganiya o be depend muna
baara kɛbaga yɛrɛ ka baara kɛcogo. Caya ni dɔgɔya tɛ dɛ, ka d'a kan a tɛ caya Ala ma, a tɛ dɔgɔya Ala ma. Mɔgɔ kana fɔ ko ne tɛ se ka Ala ko baara kɛ ko parce que min bɛ ne bolo ko fitinin don. Ayi, hali minnu ta ka ca Ala mago t'olu la. Fitinin min b'i bolo kana jɔ a la. Ala mago tɛ k'a fɔ k'a ka dɔgɔn k'a ka ca koyi. Ala mago bɛ min na a ka kɛ ale kɔsɔ dɔrɔn o de ka d'ale ye. Ale b'o dɔrɔn de ɲini. Ka d'a kan caman ni dɔgɔmani a si tɛ se Ala ma. A si nafa tɛ se Ala ma. O de la Masa Taala b'a fɔ lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Aw bɛ baara minnu kɛ, aw bɛ kantigɛli minnu kɛ, aw ka kantigɛli fɛn ninnu a joli wa sogo a si tɛ se Ala ma. Ala tɛ nafa sɔrɔ ninnu na, nka min bɛ bɔ aw yɔrɔ, ŋaniya ɲuman min bɛ bɔ aw la n'o ye Ala ɲɛsiranya ye ka baara in kɛ Ala kosɔn, Ala mago bɛ o de la. Mais k'a fɔ ko non ne ta ka ca, n'a ka ca n'a kɛra Ala kosɔn siga foyi t'a la. Mɔgɔ min ta ka dɔgɔ ka tɛmɛ n'i ta ye i bɛ tɛmɛ a la, baasi t'o la dɛ. Mais n'a man ca n'a ka dɔgɔ, mɔgɔ min ta fɛnɛ ka dɔgɔ n'a y'a kɛ Ala kosɔn siga foyi t'a la. Dɔrɔmɛ kelen tigi bɛ se ka fisa ni miliyari tigi ye koyi Ala ko la. Caya in tɛ dɛ, kɛkun de don. A bɛ kɛ min kosɔn, k'a d'a kan a bɛ kɛ min kosɔn o de ka fisa ni i bɛ fɛn min kɛ. Izan o la n'i y'o faamuya, nafolo a ka kɛ mun ye fɔlɔ? A ka kɛ fɛn jɛlen ye, fɛn min n'i b'a kɛ Ala kosɔn. O kɔrɔ adamaden e yɛrɛ niyɔrɔ foyi kana sɔrɔ a la. E yɛrɛ niyɔrɔ ye mun ye? Fɛn min ka di adamaden ni ye, o ye mɔgɔw k'i tɔgɔ fɔ, mɔgɔw k'i tanu. I mana taa fan o fɛ i k'i ka ko dumanw sɔrɔ yen. Nin ka di adamaden ye, a k'a tɔgɔ mɛn mɔgɔw da, a k'a ka kow ye u bɛ kɔrɔtan fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Bal su ni tile kɛlɛ bɛ ka kɛ nin de nɔfɛ, publicité ninnu bɛɛ kun tɛ nin de ye wa? Publicité kun ye nin de ye. Publicité kun tɛ dɔwɛrɛ ye. N'a y'a sɔrɔ publicité kun ye Ala ka diinɛ ko ye, publicité tɛ min ka ɲi k'a bɔ. Nka ni publicité fɛn fɛn marchandise min bɛ a bɛ mɔgɔ min bolo, min bɛ fɛ ka feere kɛ, min bɛ fɛ k'a yɛrɛ lakodɔn, a bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye? Mɔgɔw de kan dɔn o tɛ wa? Izan nka Allah subhanahu wa ta'ala ka baara la, ale kɔni ni yɛrɛ de jɔyɔrɔ kana sɔrɔ a la. Ale de ye masa min ye, Ala ka keleya ka jugu ka tɛmɛ keleyabagatɔ bɛɛ ka keleya kan. Alakira b'o de fɔ sallallahu alaihi wasallam, fɛn tɛ yen min bɛ keleya ka Ala bɔ. O de la Masa Taala ka keleya kojugu la, a ko hadisul qudsi la, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye baara o baara kɛ, n'i ye fɛn wɛrɛ de fara ale Ala kan o baara masina in na, i ye min fara ale kan ale Ala kan, ale Ala b'a nin bɔ a la, a b'a to i n'o bolo. Ani fɛn tɛ se ka jɛ fɛn na, a ka bon o ma, a ka bon o ma. Dɛsɛbagatɔ baara de ye ka jɛ fɛn na, Ala tɛ sɔn o ma o. Ka d'a kan i bɛna ni fɛn fara ɲɔgɔn kan min na, a n'o tɛ valeur ye, pourquoi i b'a ni fɛn fara ɲɔgɔn kan ni min tɛ valeur kelen ye? Donc Ala tɛ sɔn o ma. Adamaden yɛrɛ, e yɛrɛ ka halala fɛn, a man di ye ko mɔgɔ si n'i ka jɛ a la. I bɛ dɔ de di mɔgɔw ma a la, mais k'a fɔ ko in tigiya a ka kɛ e yɛrɛ ni maaw ka kɛɲɛ la, abadan, o tɛ kɛ. O tɛ kɛ. I yɛrɛ ka ko kɛrɛnkɛrɛnnenw, i bɛ se ka dɔ de di mɔgɔ ma a la, i bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ ma a la, mais k'a fɔ ko i ni maaw bɛɛ ka kɛɲɛ o fɛn kelen na, ayi, adamaden tɛ sɔn o ma. Bon o ye adamaden ye, fɛn min fana dir'i ma, est ce que i ta don wa? Ala y'a d'i ma de, wagati la ko de don. N'a y'a diya wagati min na a b'a bɔsi la. Bon ni e adamaden ma sɔn o ma, e dun bɛna sɔn cogo di ko Ala ka jɛn e ma, e ka baara kɛ min ye Ala ka baara ye, k'i ka fɛn wɛrɛ fara Ala kan o la, ko Ala ka tila ka e sara o la, wala e ka tila k'i nata da Ala kan ka sara ɲini o baara la. E yɛrɛ tɛ sɔn fɛn min ma,
ala tena se ka sɔn o ma izen ala ko ale bina tigila mɔgɔ de to ye adamadenya de la société bɛ kɛ o société kɛ kun n kelen tɛ se wali n ka nafa dɔ b'a la i ka nafa dɔ b'a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se k'a kɛ dɛsɛtɔya baara tɛ wa mais Allah subhanahu wa ta'ala ani mɔgɔ tɛ société kɛ dɛ ka da ko ye dɛsɛtɔya baara de dɛsɛtɔya bɛ sɔrɔ fɛn fɛn la ala mago t'o la o tɛ ye ala ka baaraw la o de la n'i ye fɛn fɛn fara ale ka baara kɔnɔna la a b'a to i bolo filanan min malin halal nafolo min n'i bɛna don ala ko la a k'a sɔrɔ nafolo in ye halala ye a ko juru ni maa min ye juru don ala la qardan hasanan juru don cogo ɲuman an ko sharti fɔlɔ a bɛ kɛ juru don cogo ɲuman ye mun na baara in ka kɛ ala kosɔn filanan nafolo kana kɛ haramu ye haramu ye mun ye fɛn min n'i ta tɛ wali nafolo a bɛ se ka k'i ta ye abadan a tɛ se ka k'i ta ye i mana wali nafolo dilan cogo o cogo e yɛrɛ ko di ko wali nafolo mɔgɔ de ta don o kɛra i y'a suɲɛ sa o o kɛra i ye mɔgɔ faga a nɔfɛ sa o kɛra i y'a namara sa o kɛra i y'a dogo sa i mana ta sira o sira kan ala kɔni bɛ sira min fɛ n'i ma sɔrɔ o kan diɲɛ baara o baara ka di ala ko la kɛ ala mago t'a la ala mago t'a la n'i kɔni bɛ ala de ɲini n'a ye ala ko ale jɛlen don fɛn nɔgɔlen ma ale jɛlen don fɛn nɔgɔlen ma fɛn fɛn de kɔni n'a jɛlen tɛ ala mago t'a la izen nafolo inna allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba ni hadisa de ala kira sallallahu alaihi wasallam ko ala masa min do a ka sanu a tɛ fɛn fɛnɛ fɛ fɛn min tɛ fɛn sanuma ye dɔ ka kɛ sisan a bɛ dɔrɔgu feere a ye dɔrɔgu nafolo a y'a mɛn ko mɔgɔw bɛ ka misiri jɔ wali sigida mɔgɔw mako bɛ misiri la a ko aw ka misiri a projet yɛrɛ nafolo bɛ bɛn joli ma o ko a ma an ka misiri projet bɛ bɛn $1,000,000 a ko bon n ye $1,200,000 d'aw ma wari tɛ wa an b'an ban la wa an b'a minɛ an b'a minɛ an b'a minɛ an bɛ misiri jɔ ka bugɔ kabini duguma fo sanfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ seli misiri kɔnɔ baraji b'a bɛɛ ye mais $1,200,000 tigi hali pɛ a t'a sɔrɔ jate tɛ daminɛ 0 de la a t'o sɔrɔ 0 baraji wallahi a ka haramiya la a t'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ seli misiri in kɔnɔ fɛn t'u ka seli la dɛ ala ko bɛ kɛ misiri in kɔnɔ a bɛɛ ka ɲi nka ale kɔni pɛridilen don nafolo in kabini sanfɛ fo duguma munna nafolo in sɔrɔ cogo tɛ sɔrɔ cogo ɲuman ye a ye baara kɛ wa a ma baara kɛ a ye baara kɛ mais nafa min bɛ sɔrɔ baara in na ale kɔni tɛ o ye o baraji tɛ di a ma izen dɔ ye mɔgɔ dɔ ye kɔngɔ b'a la a y'a ye kɔngɔ digilen don a tigilamɔgɔ la fɛn t'ale bolo a donna dɔ ka butigi kɔnɔ a ye dumunifɛn dɔ suɲɛ wala a donna dɔ ka foro kɔnɔ a ye dumunifɛn dɔ suɲɛ ka n'a di kɔngɔbagatɔ in ma k'a dun ka kɔngɔ b'a la a ye baara min kɛ baara ɲuman don wa baara ɲuman tɛ dɛ a tɛ baraji sɔrɔ nin na n'i y'a ɲininka a bɛ mun fɔ ko a hinɛ de ye minɛ il faut que an k'a bila an kun na ko mɔgɔ tɛ se ka hinɛ ala ka jɔnw na ka tɛmɛ ala yɛrɛ kan
mɔgɔ si tɛ min bɛ se ka hinɛ ala ka jɔnw na ka tɛmɛ ala kan. izan a tigilamɔgɔ b'a sɔrɔ ni sira wɛrɛ de ye, mais n'a se tɛ e ye, e mana hinɛ cogo o cogo, n'a se t'i ye, i bɛ sara i ŋaniya ɲuman na. innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. baaraw bɛ ni ŋaniya de ye. adamaden mana fɛn min ŋaniya o baraji b'i ye. n'a se tɛ ye k'a la dumuni, i bɛ ala deli, ala i ka dumuni nɔgɔya n balimakɛ. mais o t'a bila k'a fɔ k'e ka taa sonyɛni kɛ ko kana d'a tigilamɔgɔ ma ko parce que k'a hinɛ ye minɛ. abadan, o tɛ se ka kɛ. k'a d'a ka sonyɛni yɛrɛ haramuyalen don. ala m'a fɔ k'e ka ko haramuyalen kɛ ko ka se halala baara ma. kɔngɔ min b'a la, ala ka jɔn don. ala t'a dɔn ka tɛmɛ e kan wa? e ɲɛ b'a la kɔngɔ de b'a la. kun min y'a to kɔngɔ b'a la, est-ce que i b'o dɔn wa? kan'i yɛrɛ bila ala ɲɛ dɛ. i mana hinɛ mɔgɔ la cogo o cogo, i tɛ se ka hinɛ ala ka tɛmɛ ala kan. nin yɔrɔ in f'an ka nin faamuya. maa sɔn caman bɛ yen el atifiya, n'o ye hinɛ kojugu, o b'u tigilamɔgɔw sama k'u don dingɛ dɔ kɔnɔ, u man ka don dingɛ min kɔnɔ, k'a d'a kan olu yɛrɛ fɛ u bɛ hinɛ mɔgɔw la ka tɛmɛ ala kan. ko hinɛ de y'a to n y'a kɛ. hinɛ caman bɛ yen i bɛ nimisa koyi, i bɛ nimisa dɛ. ka d'a kan ala b'a ka jɔnw dɔn, a b'a dɔn a bɛ kow kɛ cogoya min na. n'i bɛ se ka mɔgɔ min dɛmɛ hinɛ la, a dɛmɛ. n'a se b'i ye, n'a se t'i ye, duwawu k'a ye. izan nafolo f'a ka kɛ halala de. ni halala kɔni tɛ, baara o baara ka di ye a kɛ n'a ye. kitabu san, kuranɛw san ka na bila misiri la, baara ɲuman tɛ wa? nka i jija i bɛ kuranɛ min san, i bɛ kuranɛ in san ni nafolo min ye, a ka kɛ nafolo ɲuman ye dɛ. sinon maa minnu bɛ kalan kɛ kuranɛ in na, a b'olu kɔni nafa, nka e kɔni tɛ foyi sɔrɔ. ala ko baara la, nin y'a bɛɛ de ye, fɛn kelen tɛ dɛ. an bɛ ka fɛn fɛn fɔ olu ye tamasiyɛn dɔw de ye. almalu an yakuna min halal, fo nafolo ka kɛ halala de ye. n'a ma kɛ halala ye, a tɛ ɲɛ. maa dɔ bɛ se ka dulɔ feere, a bɛ nafa sɔrɔ dulɔ la wa a tɛ nafa sɔrɔ? a bɛ nafa sɔrɔ. mɔgɔ dɔ bɛ se ka so bon, a bɛ nafa sɔrɔ so bon na wa a tɛ nafa sɔrɔ? a bɛ se ka gagner miliyɔn caman na. maa bɛ se ka dulɔ feere ka miliyɔn caman bila banki la, a bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka misiriw jɔ, a bɛ se ka yatimɛdenw la dumuni, a bɛ se ka fɛn caman kɛ. nka nin tigilamɔgɔ, a bɛ ka nin baaraba fɛn fɛn kɛ, a bɛ ka baara ɲuman de kɛ dɛ. parce que baara ɲuman tɛ se k'a lagosi parce que ko mɔgɔ min y'a kɛ k'o tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. baara in kɔni ka ɲi, nka ale tigilamɔgɔ yɛrɛ ka nafolo in man ɲi. ni nafolo man ɲi, baraji tɛ yen. bon est ce que mɔgɔ bɛ sɔn ka baara kɛ fu wa? a b'a kɛ kun dɔ de kama. ni kafiri ye nafolo finance, est ce que an b'a fɔ k'a bɛ baraji de ɲini? ayi, kafiri tɛ baraji ɲini. olu bɛ tɔgɔ de ɲini, wali u bɛ jɔyɔrɔ de ɲini, wali u bɛ laɲini dɔ ɲini, mɔgɔ si t'o dɔn n'u yɛrɛ tɛ. ka d'a kan lasili ye fɛn min ye min bɛ maa su ka bila baara ɲuman kɛli la, o ye limaniya de ye. n'o t'ale bolo, ale tɛ ka baara in kɛ ala kosɔn, i b'a sɔrɔ a ka nafolo ka ɲi dɛ. a ka nafolo ka ɲi, mais a ka nafolo mana ɲɛ cogo o cogo, ale ka baara in lasili min kan k'a to ko baara bɛ minɛ, n'o ye limaniya ye, o t'ale la. bon mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ko mɔgɔ ɲuman don dɔrɔn a bɛ k'a kɛ ten dɔrɔn. ayi, mɔgɔ si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko min bɛ baara kɛ fu, o tigi tɛ yen. i bɛ baara o baara kɛ, kun dɔ de b'i bila a la. mɔgɔ bɛ baara o baara kɛ, a y'a ɲɛfɔ sa o, a m'a ɲɛfɔ sa o, wallahi ŋaniya dɔ de b'a kɔnɔ. o ŋaniya, o dɔnniya n'o dɔnnibaliya, o bɛ ala de bolo. o ɲɛ, o n'o tiɲɛni, o b'a tigilamɔgɔ de ma. nka ala kɔni de t'a minɛ f'a ka sɔrɔ minnu ye kow ye saritiw de ka dafa ala.
la ni kafiru ye ni bara bawke mo do bi jonni liman yatabulo isga ala basra wa awo ala basra masata ala banendo barakala shite kuibe barake ko ala ti sara abe besara ibe sara ibe barake chogomi ibe sara tende parce que ala clenendo hal ni ma kaye ni ya ke aka jonye iye hine minke masa mindo ati bololangolo mbo abisara parce que akori ay nyumange mbe aw sara otewa alli kafri nyumange ala basara me ala basara chugudi adobe ala ba kan nafolo bugun abe do faraka ekonomika wala abe nin keneya di ama wali jilatige nyenamaya kechugo nyuma dewni musawla ani sowla ani lafiyaw ala ba dama wali togo ala ba dama wali mawkatan ala ba dama wali ka koja mowiye ala ba dama me kafiri do de engo kafiri do be ko kadi mowiye hal islam ote abeke mun koso iba soro bara do de be nu ya ke joro do de ba to we koja mowiye o do be hal nu tigla mo sara ala te son ou ka bara nu ka tien avion boli kene do no ye aéroport ye avion jigi kene o do to be sekada ula aéroport Charles de Gaulle aéroport Kennedy nonu ye tamasien de ye mais nonu ci des la mew yo balontayoro do to be seka dawla wali bolondo no ye carré wali getron sraba do togo be se ka dawla ku togo se bo sra damne la fa la ba wali pondo togo be se ka dawla ye bara de ke donc yeni bara minke ala yusra masaklenen do da sa subhanahu wa ta'ala tlenen do kafri ala juguye wa ala nyindo ala jugudo mais ala ta hal na jugu ye baraka basara na masara mumbe boala mais aka ala ya de te son oma amankudu te son oma ni ala beta ni kafiri ni soja kanga silameni mu'minin faga masam min be kafiri saraka kewalela ajudo hal na ma kale islam toni e mu'minin to e ba ke ala e chuguri ka kala ke jigitige kani jigitige o masata kabine madan to nunu ni mangudu nunu be e kan naliten wiyelema herem min yala kanga ki ala ba ki halni ere mai muna pasiyaye latige kon ka fo kabe ni herenki halni mai ala ba ke eto don na ya boy bolo mumbe boala foyi ngala to na mangudu nunu olu sabatilen de do muminin ki hakili sigi nafolo kake halala ye aywa ni oboraye sabana yi muye mami yere badi an takuna nafsuhu tayyibatan bihi la mutakarrihan ni be nafolo indi aka sora ditola kadi iye nga adito te ko jako ya kudo ero ni moye ko minge ka soro jako ya do ala mago to fene la de fanga numbe jetemne ka jako ya ka ko ke ka sora mandiye ayala to fe obe do fen wore de tala ale ala konte ni ba di de inni so jale ya kadiye be baraji nyini nganya di sema ko te de wallahi nja ko yarade wali malo yarade ya to nyadi awo malo ya miya to yadi ala tamne parce que ma di ala koso ya di malo ya
e censirana to tiɲɛ de ɲɛ sa i y'a di mun kosɔn tɔgɔ tiɲɛ bon e y'a di i tɔgɔ kana tiɲɛ i tɔgɔ ma tiɲɛ ala y'i sara wa a m'i sara pour que e bɛ tila ka sara ɲini i ye baara kɛ kun min kosɔn o de bɛ d'i ma nga n'i y'a kɛ ala kosɔn an bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ i bɛ kisi nin bɛɛ ma i b'a kɛ ala kelen dɔrɔn kosɔn a bɛ jɔ i ni nin bɛɛ cɛ mais ni nafolo don siraw ka ca a bɛ taa se fo 100 ni kɔ ma mais o bɛɛ ye mun ye i bana kelen de ma i taara i yɛrɛ sɔrɔ fo problème 100 k'a sɔrɔ n'i kun sɔnna k'a di ala ma i bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ i bɛ jɔrɔ fɛn o fɛn la i bɛ jɔrɔ ko o ko la k'o kana kɛ ala kelen ta in b'o bɛɛ ɲɛnabɔ mais n'i banna k'a di ala ma dɔ bɛ i b'a di yɛrɛ yira kosɔn dɔ bɛ i b'a di cɛnsiranna tɔgɔ tiɲɛ de ɲɛ koyi dɔ bɛ cɛ ɲa di maloya de kosɔn cɛ n'i ma nin di ninnu ma u b'i dun bon nin bɛɛ ye mun ye ni ala ko bɔra a la adamaden n'i banna ka dɔrɔmɛ kelen di ala ma i bɛ taa dɔrɔmɛ 1000 don yɔrɔ dɔ la a don yɔrɔ tɛ yɔrɔ min ye o bɛ kow la minnu n'a jɛlen don rabi'an nanina a k'a sɔrɔ i b'a di yɔrɔ min na a ka kɛ a place la ka taa nafolo bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'a don yɔrɔ tɛ ala mago t'o fɛnɛ la o mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ sisan nafolotigiba dɔ a ka nafolo halala don mais a taara miliyari 1 ta k'a don tulonkɛyɔrɔ la a ye nafolo bɔ a ma nafolo bɔ mais est-ce que nafolo in donna a don yɔrɔ la a ma don a don yɔrɔ la bon ni ala mago tɛ nin na hali ni halala don ala mago tɛ nin na k'a d'a kan min ka di ala ye a ma don o la a ka nafakati denbaya kan wala a ka nafakati i yɛrɛ kan wala a ka nafakati balimaw kan wala a ka di fantan dɔ ma wala a ka di miskina dɔ ma wala a ka kɛ maaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ ni fɛn minnu ye forage sen kɔlɔn sen worobinɛ di maaw ma wali misiri jɔ ka di mɔgɔw ma wali kalayɔrɔ dilan ka di maaw ma ninnu n'a ɲɔgɔnnaw almasalihul amma min ye bɛɛ jɛ nafa kow ye ni bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ nafa n'a ye ni nafolo donna nin na a donna dɔyɔrɔ ɲuman na masalan dɔ k'a ye sisan kaburudon koko t'a la nafolotigi dɔ ka sin k'a fɔ nin kaburudon in bɛ cogo min an kan ka nin labɛn kaburudon man ka to tan sagaw ni baw ni fɛnw bɛ don a kɔnɔ donc i jɔn ka koko dɔ kɛ kaburudon in na a kelen y'a ka nafolo kɛ ka koko kɛ kaburudon na ni tigilamɔgɔ bɛ baraji sɔrɔ wa a tɛ baraji sɔrɔ a bɛ baraji sɔrɔ dɛ mun de la k'a d'a kan a filɛ nin ye ka dɔw de ka so tanga maa minnu ka so tangalen don ale yɛrɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ n'i sara i ka so yɔrɔ jumɛn o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam an dɔ la kelen k'an sigi tasuma kan tasuma kisɛ i k'i sigi a kan a k'i ka fini sɔgɔ fo kana i farikolo jeni o da ka di i la i k'i sigi kaburu kan wali i k'i jɔ kaburu kan aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ bɛ taa kaburu na bi u tɛ nin jate minɛ o mɔgɔ bɛ taa u bɛ t'u jɔ kaburu sanfɛ canga 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 u t'a la dɔn k'u bɛ ka ko kɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa f'u b'u sigi kaburu sanfɛ mais ni hadisa kɛnɛman de ya i k'i sigi tasuma kisɛ kan k'i ka fini sɔgɔ ka jigin k'i fari sɔgɔ o da ka di i la i k'i sigi kaburu kan et surtout i bɛ t'i jɔ kaburu sanfɛ f'i b'i bolo kɛ tan u ye baro la u t'a dɔn k'u bɛ ka ko yɛrɛ kɛ mun de la i jɔlen don min ka kaburu ka dɔ de ka so don silamɛya ye silamɛ bonya ɲɛnɛma hali a su bonyalen don
dangari manga kala ko parce que ka seta e ka dalen do dingé kono nganjo a sanfé ni mo ya joye fa kabru sanfé jole ibe mfo ha abe jaye wa no te jigi gabon kasa o ya kuma folo ede bo edu mi jo wal tawka eta do ko ere kera izen kan nafolo do yorola do yoro minna kakan o ye konyumaye na dona ola khamisan duruna alla yutbi ma anfaqa mannan wala aza iye nafolo mindi aka soro i kana kuna dalila taga nofe wali toro dɔw bɛ yen kɔngɔ k'i faga o da ka di la i k'olu ka dɔrɔmɛ kelen dun kɔngɔ k'i faga o da ka di la i ka dɔrɔmɛ kelen ɲini olu fɛ maa dɔw bɛ olu ye kunnadalibagaw de ye dɛ n'a nana k'a fɔ ko cɛ i ka moto sin a ma a bi ne yɛrɛ mago bɛ n ka moto la dɛ ah bon e mago b'i ka moto la o ye bi ye dɛ e kun bɛ tagama i sen na yan don o don ne ka moto kun b'i bolo hali esansi i b'a k'a la aw mɔgɔ nasugu ni ɲɛnamaya man kan walayi mɔgɔ man kan hinɛ aw la ne ye ta siŋɛ bi dɔrɔn i ko k'a tɛ se ka di e y'a kɛ ala kama wa wali i y'a kɛ mun kama mɔgɔ bɛ baara ɲuman fɛn fɛn kɛ a tigilamɔgɔ ni n'a bilala ɲɔgɔn na kana kunnada manu de ye kunnadali ye a man di ala ye ka da ka kunnadali ye mun ye i bɛ hɛrɛ min kɛ mɔgɔ ye k'a tigi kunnada ni o ye mun de don dɔgɔyali ma don wa bonya don dɔgɔyali ma don ka da kan ni mɔgɔ mɔgɔ ye kunnada a tɛ diya i ye ala kelen de bɛ se ka kunnadali kɛ wali alakira sallallahu alaihi wasallam ni ala yi kunnada n'a ka kan koyi ni ala yi kunnada a n'a ka kan mais adamaden man ka kunnadali kɛ o parce que fɛn fɛn b'a bolo a ta tɛ a bɛɛ kalifalen don a ma izin nafolo kana kunnadali kɛ kunnadali bɛ kɛ sababu ye ni a baraji bɛ tiɲɛ izin o de la a ko man zal lazi yuqridu allaha qardan hasana jon de be n'a bɛna ka di cogo ɲuman k'o di Allah subhanahu wa ta'ala ma fayudha'ifahu lahu adafan kathira ale ala bɛ a tigilamɔgɔ ka nafolo minɛ k'a bugun bugunin caman n'an ko nafolo yan nɔ ala kan tɛ nafolo dɔrɔn ma dɛ nin yɔrɔ ka faamuya parce que n'a fɔra min bɛ anw su ka k'a kan ko n'i ye dɔrɔmɛ kelen di ko ala bɛ kɛmɛ di an bɛ sin ka kɛmɛ de lajɛ nka ala bɛ nafa min lase i ma kabini baraji o de ka bon ka tɛmɛ mɛ a bila i kunna n'i kɔni ye dɔrɔmɛ kelen di ala ma i ka nafolo in a dɔgɔyalenba dɔrɔmɛ kelen sara 10 tile tɛ bin k'i b'a kɛ ala ye ko n'i ma dɔrɔmɛ 20 sɔrɔ wali i ma dɔrɔmɛ 10 sɔrɔ ayi o tɛ kɔrɔbɔ ka fɛn dɔ bɔ i yɛrɛ la mɔgɔ min bila a la e yɛrɛ de y'a ye dɔrɔn i y'a dabɔ ala kama ka ɲumanya kɛ ni nafolo ye a jateminɛ dɛ wallahi ni dɔrɔmɛ 100 don i k'a jateminɛ Allah subhanahu wa ta'ala bɛna min kɛ i ye a bɛna nafolo dɔ bila o nafolo in nɔ la o ni sara ni ala donna i ni min cɛ maa t'o dan dɔn aw kana min fɛn min ni aw numan bolo ye a kana min fɛn min n'aw numan bolo ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ko aw kana dumuni kɛ aw kana mini kɛ ni aw numan bolo ye o ye shetane ka baara ye o ye baara ye baara min ni a tɛ bɛn izan ala bɛ bilali kɛ sara min n'a ka ca bon n'i ye diɲɛ ta de ye dɔrɔn a bɛ dɔ bila i bolo a la
kada kada madin hakli ka dogon na fura do ye koni ye tandi alabe kemedi na alima keme ya ba fo ko dungo ko alabe kemedi ne duye ni ge bi mafenyi bon ika do ka fo koni ya ke ala de ite perdi saraka chogo nyuma a chama be ala bolo ni ala ye dodi ma jiyo kono abe se ka bara in nafa de la sey ma jiyo kono doni gelaw ko bara in sarayre ala ta di ma ya abeti kono na lahara abeti kono na lahara izana ko wallahu yaqbidu wa yabsut ka fen kuru ka siri garziga siri baga jondo ala garziga foni baga jondo ala o de la fente yenno min ka teli ka adamaden garziga foni katama astaghfirullah foka astaghfirullah wa atubu ilayhi amangala ne nga BTC astaghfirullah wa atubu ilayhi wallahi iteningi ka barada ye kuy garziga sirlendo wali ko gelalendo imakate noya abadan mais ka ke o de problème yi shetane te tandi ma de ni ya damine bi ni sira ka ke isra ka ke shini anga laji yani dogo kungele abe ke jogumi kada ka shetane be boni soro ni fendo uche pour que kase ki nyina ko parce que abado abe na famille la si adama de bon mo kata moru fe ko garzige froid wala ko karamo ko aw karamo ko sira do be aw bulo sira min ka teli ni ma be se ka wari soro karamo wartigo be ka chade nga akana kinyena ka ko gundo do rebe karamo bulo ko ni nafolo be soro no ayi e be fen jamala karamo bulo mo be hinu la de o be hinu la mun goso o be gala ko min fo o be ku sonni o de sababu ye suna te ka fo ko gundo be karamo bulo de ayi ni fembe ni gundo do na kanga nafolo la se mo ma na kanga fen no ya ne ma fenye min ka teli na ka fsani astaghfirullah voye ma fenye min ka teli na ka teli ka adamaden ka ko noya ka kla ki garziga yiriwa ka soro dima ki hakili sigi min be astaghfirullah fo ne ta don Qur'an ayaw baka ni ko ibe kuma astaghfirullah fo yere nafaka balmo astaghfirullah fo be nafa min la se adamaden ma Qur'an aya sura on konna la ni ko ibe kuma ka o ye eri jawnde abe nafa min la se adamaden mais mo be kadim bere to parce que bara de ba no fe mais ibe nin to ibe ta fe min no fe ito soro moru fe biti rabla muna problème ebo ware min bode e ganye fantan no ma ko sarakati o be juru do tigaye o be do ni gele do che o ba to ala be hinila ka kodo no ya garzige seben fura ala ma delika di mo ma ta di mo ma ala rede to ko ar-razaq nin to ya te mo la ate damfena et puis garzige be bo sans fede ala yo de fois ko a garzige be sans fede dugumala tede adlane ne be bo sans fe ga jigi moro be sega mun gawla mor ke tara sans fe wa ako wa fi samai rizqukum wama tuadun ako aw garzige be sans fede yani fen fe layru tarawiya be sans fede فورب السماء على يا كلي أكون بين كلي نسانغلو تيجي جنو أيره أكو فورب السماء أكون بين كلي نسانغلو دبا مسا بين كلي نسان تيجي نوي عليه إنه لحق مكان كما من فوق كأجر زي بسام فريدة أني فهم فلا يدو بكتاوي تيادو ده إنه لحق تيادو مثل ما أنكم تنطقون هنا فوق ما تقومي
jɔn segalen do kuma la nɔgɔ tɛ nin na dɛ nka n'i taara morikɛ fɛ morikɛ bɛ duguma e bɛ duguma a ko garizigɛ bɛ sanfɛ de i b'i k'i yɛrɛ nɛgɛ a tɛ se k'a d'i ma kolonin tɛ fili fu kalimunkala tɛ bila daba la fu ayiwa baara tɛ kɛ fu nin bɛɛ lajɛlen sara dɔ de bɛ nin nɔfɛ ni ala de ko yaqbidu wa yabsutu ale masa Allah subhanahu wa ta'ala ale de bɛ garizigɛ foni ale de b'a siri n'a y'a siri i b'a ɲini jɔn fɛ a k'a foni ala bon mɔgɔ bɛ n'i jɔ ko karamɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni garizigɛ sirilen don awɔ ni garizigɛ sirilen don i kan k'i ɲɛsin karamɔgɔw ma karamɔgɔ minnu bɛ ala dɔn n'u tɛ i bila sira jugu kan karamɔgɔ ne garizigɛ sirilen don mun de bɛ mɔgɔ garizigɛ foni est-ce que a tigi ye sira bila wa ayi ala ko de fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ay dɔnnikɛlaw ɲininka fɛn o fɛn n'a t'a dɔn a ka diinɛ la a tigi ye sira bila wa a ma sira bila karamɔgɔ kan ka mun fɔ ɲɛna karisa fɛn min y'i garizigɛ siri i jurumun don astagfirullah fɔ caya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara nuhu k'a ka mɔgɔw ma a ko n ko n ka mɔgɔw ma aw ye aw daba ma Allah subhanahu wa ta'ala a y'a yafa deli masa min don a bɛ hinɛ jɔnw na a bɛ yafa nin kuma in kɔfɛ a nana mun fɔ yumdidukum bi wa yursilu sama alaykum midrara sanji ko min gɛlɛyalen don n'a bɛ fɛ sanji ka nɔgɔya dɛ aw ye astaghfirullah fɔ kɛ ka caya ala bɛ sanji caman suuru ka na wa yumdidukum bi amwal wa banin a bɛ tila ka mun kɛ a bɛ denw ni nafolow caman di aw ma nin kuma in fɔra mun kɔfɛ astaghfirullah fɔ hɛrɛ caman de bɛ yen ala kelen do ka min dulon mais an bɛ ka jɛ ni mun ye an jurumun de do dɛ an jurumun de do dɛ n'i ye garizigɛw sirilen ye i bolo n'i ye kow sirilen dayi kana baga mɔgɔ ma dɛ ko hasidiw ɲɛngow ɲɛjugu ninnu kana baga mɔgɔ ma dɛ i yɛrɛ do n'i kɛra maa kalama ye bamananw ka kuma ko n'i ye maa kalama ye maa kalama a b'a kɔrɔ dɔn ni segu ka kan de ye n'a y'a sɔrɔ i ye mɔgɔ ɲɛnama ye k'i b'i yɛrɛ kalama i muso lasulen do ka bila i la muso min kun bɛ siri ɲɛ a kɛra a b'a jɔ i ɲɛ a tɛ siri ɲɛ tuguni a t'i ka kuma minɛ i ka kuma yɛrɛ i denw yɛrɛ mago t'a la tuguni ko ko kun ka ɲi a bɛɛ bɛ ka tiɲɛ kana baga mɔgɔ ma dɛ n'i ye maa kalama ye segin ka na i yɛrɛ ma i tɛmɛnen do feu rouge la segin i ni ala cɛ i ka dilanni kɛ n'i ye dilanni kɛ n'a ye muso in bugɔ ka d'i ma i b'i ka minɛnw da sanfɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taga a tɛ kasi nkalon tɛ dɛ n tɛ nkalon ye dɛ fɛn fɛn bɛ muruti ka bila i la i ka denbaya la kana fɔ ko musojugu denjugu ninnu u man ɲi a donna ta a bɔra ta la problème tɛ mɔgɔ si la problème bɛ e yɛrɛ de la nka n'a y'a sɔrɔ i bɛ ko kalama ala bɛ signalement de d'i ma n'i ka denbaya ye ala de y'u su ka bila i la o sura ka bila i la ni sababu min ye i jurumun don ala kira kun bɛ nin fɔ sallallahu alaihi wasallam a ka duwawu la wala tusallit alayna bi zunubina man la yarhamna ala i kana maa su ka bila an na n'an jurumu ye maa min tɛ hinɛ na hali musojugu ka su ka bila i la fɛn baara wɛrɛ t'a kɛ dɛ wallahi i jurumun de b'a kɛ i jurumun de b'a kɛ n'i seginna ka na ala ma o musojugu min ni ala y'a su ka bila i la ni ala m'a dusukun yɛlɛma ala b'a ta ka bɔ i ka ni furusa ye nka ni problème o problème la an b'a fɔ ko ɲɛngo ninnu hasidi ninnu u tɛ n ka hɛrɛ fɛ kabini nana du in kɔnɔ ma lafiya i yɛrɛ de don problème b'i yɛrɛ de la i ka problème y'i yɛrɛ de ye awa fura tɛ yen fɛnɛ f'i yɛrɛ dɛ n'i seginna ka na ala ma ala bɛ kow dilan o de la seginni dɔw bɛ yen ala bɛna dilanni dɔw kɛ adamaden ye min ka fisa ka tɛmɛ hali a ka ko kɔrɔ kan
Buntemia bori fo rahimahullahu ta'ala akok madola jondo be tubi kasigi kana alama aka tubi be nye kateme hala ka folo baraw kan ala bena la halaya nya bolo kateme folo taw izen ako wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilayhi turja'un ambe sigi kata jonma ala amfle bisuina la aywa katab la fajri la turube mo mina jon bado tagali kadi joni akabulo korota tagali kadi joni ite mo soro mi ba fuko tagali kadari ya ninja ma ba fen fe be mashima soro mi abulo korota ko tagali kadi nga malmo ande nyininga ka kadanya mandanya da ande nyininga ka kadanya amandanya kada ka sara ute sara mogola yare isigilende drobina aywa wakati sera ubata alaka hakli mandama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا لمن كرم خيرا جزاك الله خيرا على كوثر جمعنا يوم تبسيك بو خيرا لمن كرم يوم تبسيك خيرا لمن كرم